जय माताजी मित्रों, आज नवा ब्लॉग विडियो में आपनु स्वागत है। तो आज ब्लॉग विडियो है तो हाल आपणे आई गया छीए मीनावाड़ा के दशामाना धाम में। तो तमने आखू लोकेशन बतावવાનો प्रयत्न करीए छीए अने एमना रास गरबाना अंते केवुं रमे छे ए पण तमने बतावવાનો प्रयत्न करीए छे। तो खास विडियो में जोड़ायेला रहेजो अने पूरो विडियो जोवानुं भूलता नहीं मित्रों। तो चलो तमने गरबानी रमझट जामी है ये पण तमने बतावવાનો प्रयत्न करीए छीए। तो खास करीने आपणा विडियो में बना रहेजो मित्रों। तो जोई शको छो आज दुकाननो नजारो छे पण तमने बतावવાનો करीए प्रयत्न करीए छीए अने आपणे हाल मंदिर तरफ आई गया छीए। तो आ छे समानु मंदिर जोई शको छो मित्रों। एकदम फर्स्ट क्लास नवरात्रि अंदर लाइटो बाइटो एकदम चोख्खी कर देवामां आई छे। तो फर्स्ट क्लास लोकेशन लागे छे। तो जोई शको छो मित्रों एकदम नजारो लागे छे। तो जरूर थी आपणे तमे मीनावाड़ा आववानुं चूकता नहीं अने जय दशामां कॉमेंट में लखवानुं भूलता नहीं मित्रों। अने जरूर थी मीनावाड़ानुं लोकेशन लई अने तमे जरूर थी मीनावाड़ा आवजो। तो त्यां दशामां साक्षात दशामां प्रगट थयेला छे। तो जय दशामां कॉमेंट में लखी देजो मित्रों। तो जो मित्रों आपणे हाल गरबा चालू ज छे। तो मित्रों केवो नजारो लागे छे मीनावाड़ानो तो जरूरी थी कॉमेंट में लखी देवानुं भूलता नहीं जय दशामां। अने खूब आ विडियो ने शेर करजो। तो जरूर थी मीनावाड़ा आववानुं चूकता नहीं मित्रों। चमक अत्यारे जे नवरात्रि सीजन चाले छे तो बहुत जोरदार मजा आवे एवी छे। तो जरूर थी तमे मीनावाड़ा जजो अने मां दशामाना दर्शन करजो। जो मित्रों आ गरबा चालू ज छे केम के आपणे वॉल्यूम कम कर दीजो स्टाई आवे एटला माटे। तो फर्स्ट क्लास लोकेशन है अने बहुत सारी जग्या है अने कोई भी वस्तु लेवी होय तमारे तो कोई भी भाव में कचकच राखवामां आवती नथी। जे ते रियलिटी में भाव लेवामां आवे छे। तो जग्या बहुत फर्स्ट क्लास है। तो जरूर थी आ मीनावाड़ा धाम में जजो मित्रों अने वधुमां वधु आ विडियो शेर करजो अने लाइक करवानुं भूलता नहीं मित्रों। अने कॉमेंट में जय दशामां लखवानुं भूलता नहीं। तो हवे आपणे गरबानो तमने नजारो बतायो। तो आपणे हवे जईए छीए अंदर जीए अने मां दशामाना तमने दर्शन करावવાનો प्रयत्न करीए छीए। तो जरूर थी दशामानो दर्शन करो मित्रों। हमें तमने दर्शन करावવાનો प्रयत्न करीए छीए। तो जरूर थी मित्रों आ विडियो ने शेर करजो सब्सक्राइब करजो अने लाइक तो करवानुं भूलता ज नहीं मित्रों। चमका आपणे मीनावाड़ा तमने बतावવાનો प्रयत्न कर्यो छे अने ए पण माना नोरतामां चमका नवली नरता चौथना दिवसे आपणे मीनावाड़ा पहुंच्या छीए अने आजुबाजुनो नजारो तमने बतावी प्रयत्न कर्यो छे अने माताजीना तमने दर्शन भी कराईए। तो चलो आपणे हवे माताजीनुं दर्शन करावा जईए। तो आ छे जग्या आपणे અહીંથી जे माताजीना जवानुं आवे छे। तो आ छे उपरनी जग्या छे माताजीना मंदिर तरफनी। तो हाल आपणे आई गया छीए मंदिर ऊपर। आपणा मंदिर ऊपर आई गया छीए अने जे आ छे नेचर रहीने तमने आ नजारो बताव्यो ए मंदिर ऊपर रहीने तमने नजारो बताववामां आव्यो छे। तो जोई शको छो केवुं मंदिर केवुं लागे छे। तो कॉमेंट में तो जरूर थी जणावजो के मंदिर केवुं मानुं छे। दशामानुं धाम केवुं लाग्युं एटલું खाली कॉमेंट में करजो मित्रों। बीजू कई आपणे तमारी जोड़े मारे लेवुं नथी।
તો ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ દર્શન કરવા। જય દશામાં। તો આ છે મિત્રો દશામાનું મંદિર અને જે છે અંદરની મૂર્તિઓ છે એ પણ તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। તો જોઈ શકો છો મિત્રો, આગળ જાળી મારેલી છે અને જો અમે છે દશામાના મૂર્તિઓ લગાવવામાં આવેલી છે, જોઈ શકો છો। અને આ છે મંદિરના અંદરનો નજારો તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। તો જોઈ શકો છો મિત્રો, ફોટોગ્રાફી બી ચાલુ છે અને આજુબાજુનો નજારો જોઈ શકો છો। તો વિડીયોમાં જરૂરથી દશામાનું મંદિર કેવું લાગ્યું તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખવાનું ભૂલતા ના મિત્રો, અને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક તો કરવાનું ભૂલતા જ નહીં। જય દશામાં, કેમ કે આ તો દશામાનો પરચો હોય। જો મિત્રો ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, જેમ કે જોઈ શકો મિત્રો, મંદિર એટલું રૂપાળું બનાવ્યું છે અને રહેવા બેવાની રાતના ટાઈમે જો તો સુવા બુવાની પણ કોઈ ટેન્શન નથી। અંદર મંદિરના અંદર જ સુવા મળે છે, તો ત્યાં જઈને સૂઈ જવું। અને ચલો ગરબા બતાવીએ થોડા ઘણા। તો આ ગરબાની રમઝટ થોડી ચાલુ છે, આપણે દર્શન કરી લીધા, હવે આપણે નીચે તરફ આવી ગયા છીએ। તો થોડા ગરબા તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો મિત્રો જુઓ, ગરબાની રમઝટ ચાલુ છે અને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ। જો સિરીજો બીરીજો એકદમ લગાવેલી છે જોરદાર। ગરબાની મોજ આવે છે। તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આપણો વિડીયો જરૂરથી લાઈક કરી દેજો, એક લાઈક કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો, અને કોમેન્ટમાં જય દશામાં લખવાનું ભૂલતા નહીં। જય દશામાં। જો એકદમ મંદિર તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, જોરદાર મંદિર છે એન્ડ લાઇટિંગો પણ ખરી છે જોરદાર। તો આ છે ગરબા ચાલુ જ છે નવરાત્રિના ચોથના દિવસે। તો આ વિડીયોને શેર કરી દેજો મિત્રો।